अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। 75 दिन हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास, आखिरी 75 दिन हैं। अब उनकी रिटायरमेंट करीब पहुंच चुकी है। 16 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं और इन 75 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन, बिलखसूस जस्टिस मुनीब अख्तर कुछ अहम फैसले सुना सकते हैं और सुनाने जा भी रहे हैं, क्योंकि कुछ अहम फैसले उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं। आपको ईद के रोज भी हमने एक वीडियो में कुछ तफसीलात से आगाह किया था। आज उसमें मजीद आपको बताते हैं कि कौन कौन से फैसले हैं जो इस वक्त रिजर्व्ड हैं, फैसले महफूज किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और वो तकरीबन तमाम तर फैसले ऐसे ही हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो सो कॉल्ड हम ख्याल लाइक माइंडेड जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने ही महफूज किए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मुकदमा है वो बनता है इलेक्शंस का। पंजाब में इंतखाबात का फैसला 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया था। 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा गया था कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, मगर इंतखाबात ना हुए। अब उस फैसले का जो आप कह सकते हैं तफसीली एक वर्जन है, डिटेल्ड वर्डिक्ट जो है वो आना है और तवक्को यही की जा रही है आइंदा चंद रोज में वो फैसला आएगा और उस फैसले में हुकूमत के हवाले से कुछ नई ऑब्जर्वेशंस भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। और इसके अलावा एक पुराना फैसला है साल 2022 का, जो कि बुनियादी तौर पर इसी बेंच ने महफूज तो नहीं, कम अज कम जो डिटेल्ड वर्जन है उसका वो अभी आना बाकी है। दोस्त मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने जो एक रूलिंग दी थी उस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही का वो इंतखाबात का मामला था, सीएम शिप का, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का। और उस वक्त जो वोट्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, दोस्त मजारी साहब ने अपनी रूलिंग के मुताबिक उनके जो वोट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया था और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग है उसको ही सेट असाइड कर दिया था, जिसके बाद आपको मालूम है ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ और मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े भी वहाँ से। मगर उस फैसले का जो तफसीली एक फैसला है वो अभी आना बाकी है और तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ही शामिल थे, उन्होंने ये फैसला एक आप कह सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर सुनाया था। अब उसका डिटेल्ड वर्जन अनकरीब आ सकता है। और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 एक कानून हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, जो कि आइन के आर्टिकल 184(3) का जो दायराकार है उसको वसी किया गया है उस कानून के मुताबिक, और अपील का हक दिया गया है। जो नजरसानी है बुनियादी तौर पर, पहले नजरसानी का हक दिया गया 184(3) के तहत आइन में, मगर इस सादा कानून साजी के जरिए अब हुकूमत ने उस नजरसानी को अपील की शक्ल दे दी है और कुछ मजीद भी इसमें तब्दीलियां की गई हैं। इसको भी चैलेंज कर रखा है मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इन दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया था ईद से पहले और तवक्को यही है कि जल्द वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। इसके अलावा एक अहम फैसला है जो जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक कमीशन, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ने तश्कील दिया था, कायम किया था। उस कमीशन की जो तश्कील है उसको आपको याद होगा मुतअद्दिद लोगों ने, मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि उसका जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी उसको आप कह सकते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उसकी तश्कील पर किया। और अभी लार्जर बेंच, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच उन दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा था जिनमें जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील को चैलेंज किया गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात आयद कर दिए। वो एतराज़ात क्या थे आपको मालूम है, क्योंकि
یہ تینوں وہی ججز ہیں جن کا ذکر بار بار ان آڈیوز میں بالواسطہ یا بلا واسطہ آ رہا ہے، جن کی تحقیقات کے لیے ہی یہ کمیشن تشکیل پایا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے آپ کہہ سکتے ہیں جس بینچ کا ذکر ہے پہلی آڈیو کے اندر، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے چودھری پرویز الہی کی آڈیو تھی۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نام لیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو خوش دامن ہے، جو ان کی ساس ہیں، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اور ان بنیادوں پر حکومت نے اب ان تین ججز پر اعتراض کیا، ان کو کہا کہ آپ پلیز اس بینچ میں نہ بیٹھیں، آپ یہ مقدمہ نہ سنیں، مفادات کا ٹکراؤ ہے اور لہٰذا آپ کا یہ مقدمہ سننا بنتا نہیں ہے۔ انٹرسٹنگلی جو حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے، آپ کو یاد دلا دیں، یہی اعتراضات ہمارے سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اٹھائے تھے بحیثیت چیئرمین جوڈیشل کمیشن، اور انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض اٹھائے تھے، بلکہ ان درخواستوں میں انہوں نے جو ان کے خلاف مختلف وکلاء نے آرگیومنٹس دیے تھے، ان وکلاء کے خلاف بھی ایک پنڈورا باکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کھولا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے جو 5 رکنی لارجر بینچ ان درخواستوں پر سماعت کر رہا تھا، اس لارجر بینچ نے جو حکومت کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے، ان اعتراضات پر ابتدائی سماعت کی اور اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ آیا یہ تین ججز اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک، ہمیں جو لگ رہا ہے کہ حکومت کو اس فیصلے میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت آبزرویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی آج کل میں آ جائے گا اور حکومت کو اس کا اچھا خاصا جواب ملے گا، کیونکہ ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان، اور عدلیہ کے درمیان ایک ان فائٹنگ اپنی چل رہی ہے۔ جو 2 مختلف کیمپس ہیں، آپ کو معلوم ہیں، وہ آپ کو الگ ایک ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک آخری جو فیصلہ ہے، جو سگنیفیکنس جن فیصلوں کی زیادہ، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے فیصلے ہیں جو ریزروڈ ہیں، نہ صرف اس جو لائک مائنڈڈ بینچ ہے اس کی سربراہی میں بینچ نے محفوظ کر رکھے ہیں، بلکہ متعدد دیگر بھی ججز ہیں جنہوں نے روٹین میں کئی اہم مقدمات کے فیصلے محفوظ کر رکھے ہیں۔ طویل ہو جائے گی فہرست، لہٰذا ہم نے اسی ایک بینچ اور بالخصوص چیف جسٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں فوکس کیا ہے۔ ایک جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیوریٹو ریویو۔ اس کے اوپر ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ کیوریٹو ریویو بنیادی طور پر اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، اس وقت صدر مملکت نے بھیجا تھا، اور اس ریفرنس کے اوپر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، کیونکہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ابتدائی کارروائی کی اس پر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور پھر مختلف بار کونسلز بھی ان کے ہمراہ آئیں، انہوں نے بھی اس ریفرنس کو قلم دم قرار دینے کی استدعا کی۔ ایک 10 رکنی فل کورٹ بنا اس وقت تمام ججز پر مشتمل۔ اس بینچ نے اول تو ایک فیصلہ سنایا جس میں معاملہ FBR کو بھیج دیا گیا، 3 اور 7 کی اکثریت تھی، 3 نے اس کو قلم قرار دے دیا، 7 نے کہا کہ معاملہ FBR کو بھیجا جائے۔ جب معاملہ FBR کو بھیجا گیا، اس کے بعد ریویو پٹیشنز فائل کی گئیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، مختلف بارز نے کی، اور جب ریویو پٹیشنز فائل ہوئی تو ریویو پٹیشنز کی سماعت کے بعد جو فیصلہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ جو 7 اور 3 کا فیصلہ تھا وہ 6 اور 4 کا ہو گیا، اور جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی، اور اقلیت اکثریت میں بدل گئی، اور تمام ججز نے جو اکثریتی ججز تھے انہوں نے جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ جب ریفرنس کالعدم قرار دے دیا گیا تو ریمیڈی باقی نہیں بچی، حتمی فیصلہ آ گیا، کیونکہ ریویو فائنل ایک ریمیڈی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، آپ کو معلوم ہے اس کے حوالے سے قانون سازی بھی چل رہی ہے 184(3) کے معاملات میں۔ اب اس وقت کے جو وزیر قانون تھے بیرسٹر فروغ نسیم، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے کہنے پر، مگر حکومت یہ کہتی ہے ان کا اپنا یہ برین چائلڈ ہے، انہوں نے کیوریٹو ریویو کی ٹرم جو ہے وہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر انٹروڈیوس کروائی۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے مگر بہت ہی شاذ و نادر، اور انڈیا میں یہ بے شک کیوریٹو ریویو جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو انووک کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے، مگر پاکستان کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب جب کیوریٹو ریویو فائل کیا گیا، یعنی ریویو کے اوپر ریویو فائل کیا گیا، نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی فائل کی گئی، تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگ گئیں کہ یہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی ایک اقدام ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور اس ریویو کا کوئی سکوپ بھی نہیں ہے۔
तो सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उस क्यूरेटिव रिव्यू को समाअत के लिए मुकर्रर तक भी नहीं किया। खैर, रिजीम चेंज हुई, आपको मालूम है, नई हुकूमत लाई गई। नई हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने पहले बड़े दावे वादे किए थे, फिर उनके ऊपर प्रेशर बना बार्स का, वकलात तंजीमों का। एक साल गुजर जाने के बाद बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास के अंदर, काबीना की मीटिंग में ये फैसला कर लिया कि हमने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू वजारत कानून या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दायर है उसको विदड्रॉ कर लेना है, यानी वापस ले लेना है। और यूं ही हुआ। और मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए चैम्बर में। इससे पहले जब उन्होंने फाइल की एप्लीकेशन वापस लेने की, तो चीफ जस्टिस ने उस एप्लीकेशन को अपने चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर किया। अटॉर्नी जनरल साहब चैम्बर में पेश हुए और दीगर भी कुछ लोग। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। बेसिकली तो आप कह सकते हैं दो बड़े टाइटन्स हैं, उनकी लड़ाई है। इतनी आसानी से चीफ जस्टिस जाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने ओपन कोर्ट का एक डरावा दिया और फिर कहा कि मैं इसके ऊपर अपना एक ऑर्डर लिखूंगा। ऑर्डर ताहाल जारी नहीं हो सका। हमारी इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वो ऑर्डर डिक्टेट करवा दिया है, यानी ऑर्डर लिखा जा चुका है। और इसमें एज सच हमें तो नज़र नहीं आ रहा कोई सख्त ऑब्जर्वेशन या मामला जो है दोबारा से खुलने की बात हमें तो कम से कम नज़र नहीं आ रही। कोई जवाज़ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हमारी मुख्तलिफ वकला से बात हुई है, लीगल माइंड से बात हुई है, वो यही समझते हैं कि इस क्यूरेटिव रिव्यू का कोई ज़्यादा हमें फ्यूचर जो है वो ताबनाक नज़र नहीं आता, लिहाजा ये वापस हो जाएगा। खैर, फैसला जो भी आए वो हमारे सामने आ जाएगा। आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर ये भी जारी हो सकता है। अब ये एक तवील फहरिस्त है और वक्त अब कम है, 75 दिन है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में तातीलात भी जारी हैं मौसम गर्मा की, और अक्सरियत जजेस की जो है वो अवेलेबल नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा भी ज़ेर समाअत है, आपको मालूम है, मगर अक्सरियत जजेस की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद के अंदर उनकी अदम मौजूदगी के बायस वो मुकदमा भी रवां हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होता हमें नज़र नहीं आ रहा, और उससे अगले हफ्ते भी मुश्किल लग रहा है। और ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस के पास अब वक्त काफ़ी कम है और मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है। दूसरी जानब जस्टिस काजी फायज ईसा मुकम्मल तैयारी में हैं अपना चार्ज संभालने के लिए। उनका नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान कर चुकी है और अब कुछ रोज़ बाकी हैं। देखते हैं, उनके हवाले से भी मुतअद्दिद दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखते हैं वो उस पर डिलीवर करते हैं या नहीं। एक वीडियो आपके साथ करेंगे, आपको बताएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा माजी में उन्होंने कौन कौन से अहम फैसले दिए हैं और आइंदा उनसे क्या तवक्कुआत है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।